छोकराटा हमके हकाइलो छोकरार संगे उ छोकराटा मोके एक रात राखलो तार पीछे दूसरा दिन मोर फैमिली गेलो ओदे घर तो दूसरा हाँ पीछे हमरा एक बार थाना में आइली पीछे बोललो कि थाना के सारटा घर जा और समाज साथे बात करबी तार पीछे और मिले जाबे हले बाटटा मिटमाट हो जाबे छोकरा केस दिते नहीं लागबे बोललो पीछे हमरा माने मोदर फैमिली माने गेलो पीछे छोकराटा दूसरा दिन मीटिंग हইলো समाज भी থাকলো फैमिली दोनों टाकेर फैमिली থাকলো आरो टाइम दिलो एक माह टाइम दिलो मोर फैमिली राजी हইলো पीछे आज के माटा पहुंचे गेलो 5 तारीख तार पीछे आज के आरो जिमा दिते लेगे থাকলো তখন বলছে কি छोकराटा नाइखे बोलছে छोकराटा कहाँ गेलो आज हमरा नहीं जानथली छोकराटा आगे से नाइखे बोले करे आज के जाने पाइली छोकराटा लोग तो कितने से फालतू वाले 5 साल छोकरार नाम की लगे विकास कुमार घर कहाँ बस्ती लाइन दिरक आमार घरत काल एटा आइছে माने तो मैं माने इनसाफ लागे बुली हेनका কৈছিলো तो मोर भनिए गलत तार लड़ा एटा आसिले विकास कुमार तार लगत सम्बत आसिले तो ही 4 तारिखे जुलाई महीना 4 तारिखे सम्मत तो जी बेया बेया हल तार 4 तारिखे राति हल आमी 5 तारिख गम पालु गम पारे तार पिছত थाना तो जनालु तार पिছত माने लाइनर मानु जिमानो लिडार बिलाक आसिले हियति मानिले माने जे आमिए मेटार टू माने या हैंडओवर करिम आरो सल्व करि दिम বুলি কলে तो आमी तो इनसाफ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু ডেটটো আমি বান্ধিছিলো সেই মিটিংত 5 তাৰিখত মানে বান্ধিছিলো তো 5 তাৰিখে বান্ধা পিছতো আজি 5 তাৰিখ জিমালম বুলি মানে হিয়তি কৈছিলে তো সমাজত যিমানে আছিলে লিডাৰ বিলাক হিয়তি আছিলে তাত আৰু এতিয়া ডেটটো পাই গলো 5 তাৰিখত আহিলে তেতিয়া ঘৰত গলো তো লৰাটো গায়ব আছে বুলে হেনকা কলে तार पिছত एटू माने आमी एनकाও কৈছিলো যে লৰাটো মানে লৰা ছোৱালী মানে ভালকে ৰাখিব বুলি এনকা এটা ইয়া আলোচনা কৰা হৈছিল তাত তো মানে আমাকও কলে যে ছোৱালী ভালকে থবা আৰু আমি লৰাকো ভালকে থম এনকা হিয়তি কৈছিল এতিয়া তো আমি এনকা ইয়া পোৱা নাই হি মানে লাপাতা হৈ গল তেতিয়া আমাক ইনসাফ লাগিব কেলে बेटी बहन कारो आमार घरत की काल गुनिसे आमिए जानो तो जी होक आमार इनसाफ लागे लहाटो पलाई गइसे बोले लहाटोर नाम होइसे विकास कुमार तार देवतार नाम हल धनु कुमार लिखित दिसिलो तार पिছত कागजो बना होइसे सबर साइनर होइसे लिडार बिलाकत तार जिमान उपस्थित आसिले सबर साइनर आसिले तार पिछतो एनका हल आरो हियति কৈছে যে মানে এতিয়া লৰা নাই তো আমি কি কৰিম এনকা কৈ আছে तार पिछतो आमार इनसाफ तो লাগিবই যেনে হলো তো লৰা ছোৱালী आमार ছোৱালী আছে ছোৱালীতে এনে নহয় ঘৰ এতিয়া মোৰ ঘৰত হৈছে এনকা কাণ্ড বেলেকৰো হ'ব পাৰে সেই কাৰণে হেজাৰ তো দিয়া নাই এতিয়া মই দিম বুলি ভাবিছো কি কয় একচন লয় থানা পৰা এটো চাম ঠিক আছে সবক ধন্যবাদ।